أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود मुकद्दस पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे और मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही बिहुर्मति अक़वाली मुहम्मदिन व अफ़आली मुहम्मदिन व आवाली मुहम्मदिन व असहाबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति बत्नि मुहम्मदिन व बत्नि मुहम्मदिन व बरकति मुहम्मदिन वबीअत मुहम्मदिन व बुराक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति तवल्लुदि मुहम्मदिन व तअब्बुदि मुहम्मदिन व तहज्जुदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सनाइ मुहम्मदिन व सवाबि मुहम्मदिन व समाति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति जलालि मुहम्मदिन व जमालि मुहम्मदिन व जल्लि मुहम्मदिन व जहति मुहम्मदिन वजाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति हुस्नि मुहम्मदिन व हसनाति मुहम्मदिन व हुरुमाति मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व हुर्रियति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति खिलक़ति मुहम्मदिन व खुल्क़ि मुहम्मदिन व खुतबति मुहम्मदिन व खैराति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति दीनि मुहम्मदिन व दियानति मुहम्मदिन व दौलति मुहम्मदिन व दरजाति मुहम्मदिन व दुआइ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति ज़ाति मुहम्मदिन व ज़िक्रि मुहम्मदिन व ज़ौक़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति रूहि मुहम्मदिन व रासि मुहम्मदिन व रिज़्क़ि मुहम्मदिन व रफ़ीक़ि मुहम्मदिन व रज़ाइ मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति मदूदि मुहम्मदिन व ज़हादति मुहम्मदिन व ज़ादि मुहम्मदिन व ज़ीनति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सियादति मुहम्मदिन व सादति मुहम्मदिन व सुन्नति मुहम्मदिन व सिर्रि मुहम्मदिन व सलामि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति शर्रि मुहम्मदिन व शर्फ़ि मुहम्मदिन व शौक़ि मुहम्मदिन व शादि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति सिद्क़ि मुहम्मदिन व सौमि मुहम्मदिन व सलवाति मुहम्मदिन व सफ़ाइ मुहम्मदिन व सब्रि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति लियाइ मुहम्मदिन व ज़मीरि मुहम्मदिन व दहाइ मुहम्मदिन व दुफ़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बिहुर्मति मुतलअ
وظفر محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وأولئك محمد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة محمد وقدر محمد وكنة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة فخر محمد وفقر محمد وفراق محمد وفضل محمد وفضيلة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشف محمد وكشش محمد وكتابه محمد وكيمة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقة محمد ومجاهدة محمد ومشاهدة محمد وملاهدة ملاهد محمد ومساءة محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ناز محمد ونماز محمد ونصير محمد ونكير محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة ورود محمد وقاء محمد وجود محمد وديئات محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة همة محمد وهداية محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم يا إلهي يا آل محمد ويكانك محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم بعدد ما هو المكتوب في لوح القلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية ألف مئات ألف مرة إلى يوم العلم ألا إن أولياء الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين या अल्लाह पाक दरूद मुक़द्दस की तिलावत की अपनी बारगाह में कबूल कर, तुझे गलती हो या अल्लाह माफ़ फरमा। या रहीम या करीम, इस दरूद पाक के सदक़े से जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला दे या अल्लाह। हमारे बच्चे को भी शफ़ा दे, पूरे घर में कोई बीमारी नहीं हो, शर शैतान से बचा या अल्लाह, बुरे लोगों से बचा या अल्लाह पाक। तो रहमान और रहीम में किसी का मोहताज नहीं कर या अल्लाह। हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा या अल्लाह। तमाम रिश्तेदार जो फौत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा।
या अल्लाह जब दुनिया फानी से रुखसत हो हमारी ज़बान को बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु